मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और इस नई वीडियो में वेलकम। आज की वीडियो ईरान इसराइल जंग के हवाले से और ख़ुसूसन इस सवाल पर है कि क्या ईरान का बाइबल मुक़द्दस में कोई ज़िक्र है, और अगर है तो क्या आखिरी वक्त की बाबत इसका कोई किरदार है या नहीं है, और इसराइल और ईरान की ये जो जंग हो रही है ये आखिरी वक्त के हवाले से है या नहीं है, या हम कहाँ पर खड़े हैं, पेशन गोइयाँ हैं कि नहीं, प्रोफेसी इसके बारे में क्या कहती है। ये सवालात हैं जिनको हमने आज देखना है। लेकिन इसको देखने से पहले हमें इनके मौजूदा हालात और इनकी तारीख दोनों अक़वाम की देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों कौमें बड़ी एंशियंट नेशंस हैं, ये पुरानी हैं। और अभी की जो मुल्क है, अभी के जो ममालिक हैं, उनको जब हम देखते हैं, सबसे पहले ईरान और इसराइल का तकरीबन 70-75 साल का ताल्लुक है आज के तनाज़र में, क्योंकि इसराइल जो है वो तो तितर बितर था गैर कौम में, और इसराइल का मुल्क का मार्ज़ वजूद में आना हुआ है 1948 में। 1948 से लेके आज तक 2025 तक तकरीबन वही जितनी पाकिस्तान की और ईरान की हिस्ट्री है ताल्लुकात के हिसाब से उतनी ही बनती है। और इसको जब हम देखते हैं तो इनके दो अदवार हैं। अगर हम तकसीम करें इनके ताल्लुकात को, इन 70-75 सालों के ताल्लुकात को, तो दो तरीके से तकसीम है। एक है बड़ा सुनहरी दौर, और वो ज़्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम आज जिस एज में ज़िंदा हमें यही पता है पिछले जो 20-25-30 साल से हालात चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो है इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो ईरान था उसने सबसे पहले इसराइल को डिफेक्टो के तौर पर तस्लीम कर लिया था, और इसके साथ सफारती ताल्लुकात भी थे। इवन इन दोनों के दरमियान ट्रेड होती थी। और उसके अलावा इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, इसराइल की मोसाद और ईरान की सवाक, इनके दरमियान खुफिया तावन था बड़ा अच्छा। उसके अलावा इसराइल ईरान को असला और टेक्नोलॉजी फराहम करता था। ईरान इसराइल को तेल बेचता था। और दिलचस्प हकीकत यह भी है कि इसराइल में तेहरान रोड आज भी मौजूद है, जो उस दौर की यादगार है। ये यादगार का जो दौर है ये 1948 से लेकर 1979 तक चलता है। और ये वो दौर था कि जब शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी वो थे, और ये जो था ये मगरिब का नवाजा हुआ था कहते हैं, और अमेरिका का इत्तेहादी था। ठीक है जी। अब होता क्या है कि 1979 में आता है जी ईरानी इनकलाब, और उसके बाद से दूसरा मरहला शुरू हो जाता है ईरान और इसराइल ताल्लुकात का, और ये दुश्मनी की बुनियाद बनती है। वजह क्या होती है कि आयतुल्लाह ख़मीनी जो है वो इस दौर में आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि इसराइल जो है शैतान करार दिया जाता है इसराइल को। और वो ये कहते हैं कि 1979 में ईरान में जो इस्लामी इनकलाब आया उसमें आयतुल्लाह ख़मीनी ने ये कहा है कि जो है ना ये एक सियोनी रियासत है, और ये शैतान सगैर है जी, लिटिल सैटन है, और अमेरिका को शैतान कबीरा है कि ये बड़ा शैतान है, इनको करार दिया। और इनके साथ सफारती ताल्लुकात भी तोड़ दिए, और इसराइली सफारत खाने को फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया। और ये कहा गया कि अब हम इसराइल को ज़मीन के नक्शा से भी ख़त्म कर देंगे, और इसराइल को भी मौत देंगे, और अमेरिका को भी मौत देंगे। और ये बुनियादी वजह है, इसराइल को अपने थ्रेट लेता है, एज ए थ्रेट तस्लीम करता है ईरान को कि ईरान हमारा वजूद ही ख़त्म कर देना चाहता है। ठीक है ना। वो जब इस बात को देखते हैं तो इस वजह से वो फिर इनके लिए बड़े सीरियस हो जाते हैं। अच्छा, ये तो है 70 साल इनका। आज जो पिछले 20 साल है ना, ख़ास तौर पे वो बहुत ही वर्स से वर्स होते चले गए हैं, चूँकि ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज सेट की, जिसमें हमास भी है, जिसमें हिज़्बुल्लाह भी है, लबनान में हूथीज़ भी हैं, और सीरिया के थ्रू भी पहले करते थे। वो जो था ना बड़ा एक इनको टाइट करने के लिए, और पीछे ईरान ही था, और इसकी वजह से इसराइल बहुत तंग था। और इनके छोटे मोटे तो वाक़यात होते रहते थे, लेकिन जो ये 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ है इसने एक दफ़ा सब कुछ हिला के रख दिया। और 7 अक्टूबर हमास ने इसराइल पे हमला किया, और तकरीबन 1300-1400 लोग उनके हलाक कर दिए, और कुछ कैद में लेके चले गए, जिसमें से अभी भी तकरीबन 50% अभी भी कैद में ही हैं। और उसकी वजह से इसराइल हमास पे हमला कर देता है, गज़ा पे हमला कर देता है, वो जंग जारी है। उसके अलावा इसकी वजह से हिज़्बुल्लाह भी इसमें ऐड हो जाता है, हाँ, और वो लुबनान की तरफ से उनके साथ जंग करते हैं। हिज़्बुल्लाह को इसराइल ने काफ़ी बैक फुटिंग पे कर दिया, हमास का काफ़ी उन्होंने कमर तोड़ दी है। उसके अलावा सीरिया का नक्शा ही चेंज हो गया, सीरिया में रजीम चेंज हो गया, हाँ, वो भी इसराइल के एक्चुअली फेवर में है।
اور اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب دیکھا کہ ایران کی پراکسیز جو ہیں، جو ایران کے ملیٹنٹ ونگز تھے جو اس کے لیے کام کرتے تھے، جن کو ایران سپورٹ کرتا تھا بطور اسرائیل اور امریکہ کے، وہ انہوں نے کہا اب یہ ویک ہو گئے تو اب ہم اسرائیل کی طرف ایران کی طرف ہوں گے۔ اور ایران نے بھی بیچ بیچ میں ڈرونز کے ساتھ بھی حملے کیے ہیں، اور لیکن اسرائیل نے پہلے ان کو اگنور کیا ہے کہ ابھی ہم پہلے یہ جو ان کی پراکسیز ہیں ان کو ڈیل کر لیں۔ سو یہ اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے، لیکن ایران نے اس کو کافی حد تک نقصان پہنچایا اسرائیل کو۔ اور ایران کا جو مین وہ مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم جو ہے نا ایٹامک پاور بن جائیں۔ حالانکہ وہ ڈینائی کرتے آئے ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے، اور پہلے تو نہیں لیکن 2008 کے بعد انہوں نے سیریسلی اس کے اوپر کام کیا۔ اور آج جو امریکہ نے حملے کیے ہیں وہ انہی ایٹامک پلانٹس پر حملے کیے ہیں، 3 جو بڑے تھے اور ایک جو بالکل ہی بہت ہی زیر زمین تھا پہاڑ کے نیچے گہرائی میں، وہ کہتے ہیں تقریباً 200-300 فٹ میٹر۔ سو وہ بہت سیف تھا، لیکن اسرائیل سے وہ تباہ نہیں تھا ہو پا رہا، اور امریکہ نے اپنے B-2 بمبرز بھیجے ہیں، اور انہوں نے جا کے بھی 2 دن پہلے جو ہے حملے کیے ہیں۔ اس کی وجہ سے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور اسرائیل نے ابھی جو ہے ایئر سپیریئرٹی ہے ان کی، وہ انہوں نے کافی ان کے جو ہے نا اڈے تباہ کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہوائی جو سارے کا سارا کنٹرول ہے ایران کا وہ ان کے ہاتھ میں ابھی ان کو سپیریئرٹی ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی ان کو ٹھیک ٹھاک دھچکا دیا ہے، ایران نے بیلسٹک میزائل یوز کیے ہیں، اور جو ہے نا ویسے ڈرونز کے تھرو بڑی بمبارمنٹ کی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم اور دوسرا بڑا اچھا ہے ٹیکنالوجی، لیکن پھر بھی وہ اس کو بھی کراس کر کے کافی انہوں نے جگہوں پر حملے کیے ہیں، ملیٹنٹ ایریاز میں بھی، اور اس کے علاوہ اڈوں پہ بھی، اور سویلینز پاپولیشن میں بھی۔ تو اسرائیل کو بھی جھٹکے لگ رہے ہیں، لیکن اس میں ابھی تک جو مانا جاتا ہے نا وہ یہی مانا جاتا ہے کہ اسرائیل کا کافی اپر ہینڈ ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے اس کی پراکسیز کو بہت ویک کر دیا ہے، اور دوسرا ایران کے ساتھ ڈائریکٹ کانفرنٹریشن کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو حملے امریکہ کی تائید کے ساتھ ہو گئے ہیں، امریکہ نے یہ جو اسرائیل کو سپورٹ دے دی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل بھی تو امریکہ کی پراکسی ہے، اگر ایران کی پراکسی حماس ہیں یا دوسرے ہیں تو وہ بھی تو کرتا ہے۔ تو فرق میں صرف اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے نا وہ اگر دوست ہیں تو ایسے وہ کھل کے کہتے ہیں جی کہ ہم کریں گا، اگر دشمن بھی ہے تو ہمارا کٹھا دشمن ہے۔ اب ایران نے جو ہے نا ان کو کھل کے نہیں بات کرتے، جو ہیں پراکسیز ان کے لیے پھر کھل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ ایران نے ان کی اس طریقے سے سپورٹ نہیں کی، دبے کرتا رہا، چھپ کے کرتا رہا۔ ایران کو بھی کھل کے کرنا چاہیے تھا میرے خیال سے، تاکہ پھر دشمنی واضح ہوتی ہے، اور جو ہے نا لڑائی کا جنگ کا مزہ بھی آتا ہے جیسے اب ہو رہی ہے۔ اچھا جی، سو یہ ہے جی آج تک کی صورتحال، اور اس صورتحال میں اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی آیا کیا جو اب یہ جو جنگ ہے یہ آخری وقت کی بابت ہے، یا یہ کیا اس کا کوئی کردار ہے ایران کا کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو 70 سالہ تاریخ ہے، اب ہمیں تھوڑی سی بائبل کی تاریخ دیکھنی پڑے گی تاکہ پھر ہمیں سمجھ آئے۔ لیکن بنیادی طور پہ میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتا ہوں انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ ایران کا بائبل مقدس میں بالکل ذکر ہے، اور ایران کا آخری وقت میں بھی کردار ہے باقاعدہ، اور اسرائیل کے اوپر حملے میں یہ پورا شامل ہوگا۔ اور یہ اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں نا تو جیسے ابھی ہم نے دیکھی ہے، اچھا ٹائم بھی ہے برا ٹائم بھی ہے، بالکل ایسے ہی ہے بائبل میں بھی۔ ایران جو ہے وہ فارس کے نام سے ہے، ایران کے نام سے نہیں بائبل مقدس میں، فارس کے نام سے اور الام کے نام سے بھی ہے۔ سو جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو الام اور فارس جو ہے نا، الام کی بابت پیشن گوئی ہیں، کچھ جو پوری ہوئی بھی ہیں بابل اور الام کے بارے میں، اور کچھ جو ہے ابھی مستقبل میں ہونی بھی ہیں، لیکن زیادہ جو ہے فارس کے طور پر اس کا نام آتا ہے۔ اور یہ جو ہے تاریخ ہے، اس میں اب دیکھیں کہ ایران تاریخ میں مختلف قوموں کے زیر تسلط رہا ہے۔ اس میں پارتھی، سسانی، رومی، بیزنطینی، اور آخر کار 636 عیسوی میں مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا، اور پھر 1501 میں ایران کی ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل جو ہے، اسرائیل 70 عیسوی میں رومن جو ٹائٹس تھا، اس نے جو جنرل تھا، اس نے ان کو تتر بتر کر دیا، یہ غیر قوموں میں چلے گئے، اور اس کے بعد کبھی
1948 तक ये वापस नहीं आ सके। सो ये 1948 में वापस आए। इसराइल का मुल्क मार्ज़ वजूद में है। ईरान 1501 में आ गया और उससे पहले ये इस्लामिक एम्पायर्स के नीचे था। फिर अब देखें कि बाइबल के हवाले से इसमें जो अज़रा, नहमिया और दानियल की किताबों के मोस्ट वाक़यात वहाँ पे हुए हैं। ये फारस का टाइम था और दानियल कसर सोसन में था, नहमिया कसर सोसन में था और ये वहाँ के वाक़यात हैं और ये उसका सूबा था, एलाम का सूबा था जो ईरान में ही आज। सो दानियल में देखें, दानियल लिखा है एलाम के सूबे में रिहाइश पजीर थे, दानियल 8:2। और यहाँ पर लिखा है कि और मैंने आलम रोया में देखा और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कसर सोसन में था जो सूबा एलाम में है। ठीक है जी। फिर फारस या ईरान ही वो इलाका है जहाँ आस्तर और नहमिया की किताबों के भी मुतअद्दिद वाक़यात आए हैं। और आस्तर की किताब का हमें जिक्र मिलता है कि उन दिनों में जब एक्सवेरियस बादशाह अपने तख्त सल्तनत पर जो कसर सोसन में था बैठा था। एक्सवेरियस बादशाह जो है ना शाह फारस था, हाँ, और ये उसके दौर की। और ये देखें, ये कह रहा है कि अपनी सल्तनत के 3रे साल अपने सब हाकिमों और खादमों की ज़ियाफ़त की और फारस और मादी की ताकतों और सूबे के उमरा और सरदारों के उसके हजूर हाज़िर हुए। सो ये फारस और मादी की जो है ना ताकतें थी, लेकिन ये तब फारस ने ज़्यादा कब्ज़ा ले लिया था। फिर नहमिया की किताब में भी कसर सोसन का जिक्र है। ठीक है जी। फिर शाह फारस ने एक फरमान जारी किया था। ये फारस जो है ईरान का ही जो था ना शाह था, शाह फारस खोरस एक्सवेरियस, और इसने फरमान जारी किया था दूसरी हैकल की तामीर का। कैन यू इमेजिन कि ईरान का जो शाह था उसको खुदा ने इस्तेमाल किया। और इसका देखें हमें ज़िक्र मिलता है बड़ा ही ज़बरदस्त, और ये है जी शाह फारस खोरस का फरमान, ये अज़रा की किताब में। यहाँ पर लिखा शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की ज़बानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारस खोरस का दिल उभारा। उसने अपनी तमाम ममलकत में मुनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूँ फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में उसके लिए एक मस्कन बनाऊँ। और फिर कहता है पस तुम्हारे दरमियान जो कि उस सारी कौम में से हो उसका खुदा उसके साथ और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए और खुदावंद इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए, खुदा वही है। और फिर ये शाह फारस खोरस ने इतना ही नहीं किया, उसने सोना, चांदी और नबुकत नज़र जो हैकल के सामान सारा लेकर आया था, सोने के बर्तन और दूसरी चीज़ें, वो भी उसने निकलवा के शाही खाने में से उनको दी कि ये भी तुम लेके जाओ। लेकिन खोरस बादशाह ने भी खुदावंद के घर के उन बर्तनों को निकलवाया जिनको नबुकत नज़र यरूशलेम से ले आया था और अपने देवताओं के मंदिर में रखा। अज़रा 1 साल। ठीक है जी। सो खुदावंद ने पुराने अहदनामे में इसका दिल उभारा है शाह फारस खोरस का, और वो जो है इसराइल के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे ये अभी हमने देखा है कि पहले जो 1948 से 1979 तक बड़ा अच्छा दौर है इसराइल के साथ, लेकिन चूंकि इसका आखिरी वक्त में जिक्र है बाकायदा कि इस कौम ने इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना, ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है बाइबल के मुताबिक, और इस वजह से ये हालात तब्दील हो रहे हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं हम प्रोफेसीज़ में एंड टाइम की ख़ास तौर पे। और जब एंड टाइम की प्रोफेसीज़ को हम देखते हैं तो उसमें जो फारस का दोबारा से जिक्र आता है वो हिजकियल की किताब में आता है, और वो जूज माजूज की जो फ़ौजें हैं, जो इल्हाक है सारे का सारा, उसके अंदर फारस मौजूद है। हिजकियल 38 बाब और 39 बाब जब हम देखते हैं तो उसमें फारस शामिल है और ज़्यादा इस्लामी मुल्क ही हैं। और लेकिन एक बादशाह जो नॉर्थ का बादशाह जिसका कह लें कि जिसके मुल्क का एग्जैक्टली नाम नहीं है, लेकिन वहाँ पे रोश और मिस्क और तुबल, रोश कहते हैं रूस है, मिस्क कहते हैं मॉस्को, उसका जो कैपिटल है वो है। सो प्रोबेबली ये रूस होगा और ये ईरान के साथ इल्हाक करेगा, और इसके साथ माइट भी चाइना भी हो, माइट भी और भी इस्लामी मुल्क हो, और जिसमें लीबिया का भी नाम आता है, और सूडान और टर्की। ठीक है जी। सो ये भी इसके इत्तेहादी हो गए हिजकियल 38 के मुताबिक, और ये जो है ना इसराइल के ऊपर हमला करेंगे और बड़ा ही एक जम्मे गफ़ीर होगा, बहुत बड़ी तादाद में आनी है। ये जो लड़ाई होगी बहुत बड़ी लड़ाई होगी, और उस टाइम इसराइल का कोई हमायती नहीं होगा, बाय द वे कोई अमेरिका नहीं होगा, कोई यूके नहीं होगा, या कोई वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं होगा।
ابھی بھی دیکھیں نا اسرائیل کی حمایت کافی ٹوٹتی جا رہی. اس جنگ میں بھی یو کے اپنا اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے 2 جو منسٹرز ہیں سٹنگ منسٹر ان کو بین کیا ہوا انہوں نے کہ وہ یہاں پہ آ نہیں سکتے. اس کے علاوہ ویسٹرن فرانس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلق نہیں. صرف امریکہ بھی ان کے ساتھ پوری طریقے سے کھڑا ہے. باقی ویسٹرن ورلڈ 50% ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایران کے خلاف ضرور ہیں کہ اس کو ایٹامک بوم ہم نے نہیں بنانے دینا, لیکن اسرائیل جو جس طریقے سے یہ کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو سپورٹ ہے لیکن دیٹس اس حساب کی نہیں ہے. ابھی انہوں نے جو جتنی بمبارمنٹ ہوئی ہے یو کے کی کوئی جہاز نہیں گیا, راف کا کوئی طیارہ نہیں گیا, فرانس کی کوئی مدد نہیں ہوئی, صرف امریکہ اور اسرائیل تھے. تو آخری وقت میں ایسا ہی ہونا ہے کہ بالکل ہی امریکہ کی بھی کہہ لیں مدد اسرائیل کے لیے ختم ہو جانی ہے, اور پھر خداوند نے وہاں پر ان کی مدد کے لیے آنا ہے. خدا نے خود اترنا ہے ان کی مدد کے لیے. اور جب ہم ایزیکیل 38-39 کو پورا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ساری بات سمجھ آتی ہے. اور اس کا ایک روحانی بھی پہلو ہے. ایک تو یہ جنگ ہے, ایک روحانی پہلو یہ ہے کہ دانیل نے ایک خواب دیکھا تھا. دانیل اپنی رویاں کا ذکر کرتا ہے اور وہاں پر جو ہے نا میکائل فرشتہ اس کے پاس آتے ہیں اس کی دعا کا جواب لے کر, اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم یہ دانیل جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس سیری سے کب نکلیں گے, کتنے سال ہو رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ کتابوں میں نے ان کا حساب دیکھنے کی میں سمجھنے کی کوشش کی. اس نے دعا بھی کی اور میکائل جو ہے نا وہ اس کے پاس آئے تھے, اور میکائل نے کہا تھا کہ جب تو نے دعا کی تھی نا تو اسی وقت تیرا حکم صادر ہو گیا تھا, دعا کا جواب صادر ہو گیا تھا. لیکن میں جو ہوں, میں شاہ فارس جو فارس کا موکل ہے, شاہ فارس نہیں جو فارس کا موکل ہے, اس نے مجھے 21 دن تک روکے رکھا ہے اور وہ میرے ساتھ جنگ کرتا رہا. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا پھر میری مدد آئی ہے اور پھر میں تیرے پاس آیا ہوں. تو یہ جو واقعہ اس کے اندر موکل کا خاص طور پر ذکر آتا ہے, اور یہ بالکل وہی فارس کا موکل ہی ہے. کہہ لیں کہ ایران کے جو اسپرچل جو باڈیز ہیں یا جو اس کی ہواؤں میں کام کرتے ہیں, سو دیٹ از مور کائنڈ آف اے روحانی پہلو اس کا, کہ جو ہے نا دیر از شرارت کی روحانی فوجیں کام کر رہی ہیں. یہ تو ہمیں پریزنٹ ریم میں دکھائی دیتا ہے نا, دنیاوی ہم طور پہ دیکھتے ہیں یہ جنگیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کا اسپرچل امپیکٹ ہے پیچھے, روحانی طور پہ پیچھے بڑا کچھ چل رہا ہے. اور وہ ان کی پہلے روحانی جنگ ہوئی ہے اور پھر جو ہے نا وہ آئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں حوالہ پڑھ دوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے. اچھا یہاں پر دیکھیں, یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شاہ فارس خورس کے 3 سال میں دانیل پر جس کا نام بیلتشزر رکھا گیا ایک بات ظاہر کی گئی, اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی, اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا. اور یہ دانیل کی آگے جو رویا کا جو بیان بتا رہا ہے نا, وہ یہ میکائل بتا رہا ہے کہ یہ فرشتہ بتا رہا ہے. فرشتے کا بیان سنیں جی. لکھا ہے کہ پر فارس کی مملکت کے موکل یعنی کہ فرشتہ نے, روحانی ہستی نے یا شرارت کی طاقت نے, کہتا ہے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا, پھر میکائل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا. سو ایک فرشتہ جواب لے کر آ رہا تھا, سو میکائل اس کی مدد کو اسپیشلی آیا ہے چونکہ فارس کے موکل نے اس کو روک دیا تھا. اور لکھا کہ اور میں شاہانِ فارس کے پاس رکا رہا, پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں, کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے. دانیل 13 اور 14 آیت ہے جی, 10 باب کی. اور پھر کہتا ہے کہ اب جب میں واپس جاؤں گا, تو لکھا کہ اور اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں, اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا, لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں, اور تمہارے موکل میکائل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے. سو وہ بتا رہا ہے کہ میں نے واپس بھی جانا ہے تو جنگ ہونی ہے میری روحانی طور پر, کیونکہ وہ ٹیریٹری ان کے قبضہ ہے. سو اس طریقے سے جو ہے نا یہ روحانی قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے کلام میں لکھا کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہیں جو آسمانی مقاموں میں. سو یہ آسمانی مقاموں میں بسیرا کرتی ہیں, یہ روکتی ہیں ہماری دعاؤں کو, اور جو ہے نا ہمارے کاموں کے لیے جو جواب آ رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں, ہمارے مددگار جو فرشتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ دیر از اے اسپرٹ, یہ بالکل ایسی اسپرٹ ہی ہے جو اینٹی کہہ لیں کہ اینٹی اسرائیل اسپرٹ. سو یہ پہلے بھی کام کرتی رہی ہے. جیسے آستر کی کتاب میں ہم نے دیکھا تھا, حمان تھا بالکل اینٹی تھا, ہٹلر آج کے دور میں تھا, اور بہت ساری ایسی نیشنز ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں. ببلیکلی میں بات کر رہا ہوں,
हम सियासी तौर पे देखते हैं मुल्कों के इख्तलाफ भी हैं और बड़े मुल्क अच्छे भी हैं, लेकिन ये बाइबल के तनाज़र में हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसे है एंटी सेमेटिक स्पिरिट कहा जाता है इसको, कि ये जो है ना जो यहूदियों के ख़िलाफ़ ही काम करती। और हिटलर के ऊपर यही थी, हिटलर ने ऐसे ही नहीं इनको 60 लाख यहूदियों को जो है ना बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बड़ों को, सबको उसने ज़िंदा जो है वो जला दिया और बहुत बड़ी तादाद में नस्ल कशी की गई। ठीक है, सो इसराइल को अपने डिफेंड के लिए वो करता है और वो बहुत भयानक तरीके से करता है। अगर आपने एक मारा है तो वह 100 मारता है। ठीक है ना। सो लेकिन वो क्या कहते हैं कि जी जंग च ते ओहदे च प्यार च सब जायज़ है। तो जंग जब है तो वो फिर आप जंग की हालत में होते हो, यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। लेकिन इसका ईरान का जो हम आज का सवाल था हमारा, ईरान का बिल्कुल बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र है और आखिरी वक्त की बाबत भी ज़िक्र है। लेकिन ये जो जंग है अभी, ये जंग वक्ती तौर पे है और ये आप कह लें कि ये अभी शुरुआत है उस बड़ी, ये अभी स्टेज सेट हो रहा है। अभी इसमें और ताकतों ने आके मिलना है, जिसमें ख़ास तौर पे शुमाल जो है, जो मिसक और तूबल और जो रोश है, और जूज माजूज जो होगा ख़ास तौर पे, जिसने लीड करना है इन सब को, इस सारे इलाके को, वो होगा। और ये प्रोबेबली बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन इट्स क्वाइट अर्ली। जब तक ये सारे इकट्ठे होकर डिक्लेयर नहीं कर देते तब तक क्लैरिटी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस पेशन गोई के हिसाब से ईरान, फारस इसके अंदर आता है और ये वही नेशन है जो पुराने टाइम की एलाम है, जो फारस थी। और खुदा ने इसराइल के लिए अच्छे तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया और बुरे तौर पे भी इस्तेमाल होएगी ये आखिर में। ठीक है जी, आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तारीख़ी बातें हैं, ये थोड़ा मुश्किल होता है अगर आपको तारीख़ नहीं पता, लेकिन नट शेल में यही है। गॉड ब्लेस यू।